Hi guys, paano mag-tumbling? Una, ganyan. Yung pangalawa, pag nandito ka na, so may part ka na ganito. At ito, iganat natin. Pag nag-stack, floating teeth, that. And makatapos, kailangan natin sapatin. Ganito lang guys ha. Wala lang ako ng unan. Una, ganyan muna. Ay, wait lang guys. Aray, asa ko yun. Wait lang guys. Ganun. Wait lang a minute. Kita panty mo, tanga-tanga ka naman. Ganyan guys. Kita panty, tanga-tanga. Skip mo. Aray. Maukol. Tapos wait lang guys. Tatakad lang Gandi kay charot. Yan ka pa. Yung isa hindi nakatak. Ayan yung sa Oo, likod. di ganyan ganyan. Kita panty. Eh, ganito naman guys. Tapos may ponte. Ganito guys. Patayo. Mm. And ganyan. Tapos ito. Ganyan. Ay. And separate crutch. Aray, sa kanang likod pa to guys. Ganito guys. Oh. Ilawan mo. Ganito guys. Ito ang kate. Ito. Let me try. Ganyan mo. And ito. Ganyan mo. Tapos ganyan. Tangik. And let's do it trash because yung gagawin na dito. And ganito naman guys. So. Ganon. Ito guys. Ito pa daw. Dapat 1, 1, Ito. 2. Patayin yun. Natatawa ka. 1, 2, 3, go. Ganun na guys. 21, 22, Tapos 23. gano'n naman lang siya guys. And you are finally start a long time. Tang ina mo nagpintas. Ah! And bye guys. Bye-bye. Bye. Babunan ko.